आचार्य टू मंटू एटी डॉट बॉल एटी अंपायर को निर्देश वाइडी दलिया स्कोर 66 रन विभूति अतिरिक्त रन साहाय्य आचार्य टू मंटू घुरे मार्चंट मंटू एक विशाल गया छक्का दलिया स्कोर 72 लॉस ऑफ 1 विकेट तृतीय ओवर खेल प्रगति चलुवा आचार्य टू मंटू परवर्ती बॉल एटी थर्डमैन अंचल सुंदर फिल्डिंग सहित दलिया स्कोर अपरिवर्तित 72 रन आचार्य टू मंटू मंटू गुड़ाई मार्चंट एक छक्का सहित दलिया स्कोर 78 रन विभूति तृतीय ओवर परिसमाप्ति पड़े स्माइल 11 रामा संग्रह कर 78 रन तार मूल्यवान एक गोटे विकेट हराई दल तरफ आशीष विस्फोरक बैटिंग नमूना जारी रखिंट व्यक्तिगत 52 रन एटी रन आउट चांस एमएमसी बजार तरफ चतुर्थ ओवर नहीं आसंदी नंदू नंदू व्यक्तिगत गुड़ार प्रथम ओवर दलगत चतुर्थ ओवर सामने मंटू नंदू टू मंटू चतुर्थ ओवर द्वितीय बॉल एटी एक सुंदर शॉट एक रन चय नहीं सहित दलिया स्कोर 80 रन विभूति चतुर्थ ओवर चलुवा बेले लंडन अंचल एक विशाल छक्का आशीष का बैट्रु दलिया स्कोर 86 रन विभूति विशाल छक्का आशीष का बैट्रु दलिया स्कोर 92 रन में पहुंचला आशीष के तो माइले आशीष का बैट रे केवल छक्का चौकार वर्षण देखा नहीं नंदू टू आशीष विस्फोरक बैट्समैन आशीष अंपायर का निर्देश वाइडी सहित दलिया स्कोर 93 रन विभूति आशीष घुरा जावाक चेष्टा करथिले बैट बॉल कौन संजोग नहीं नंदू आशीष एक सुंदर बॉल नंदू तरफ चतुर्थ ओवर खेल परिसमाप्ति दलिया स्कोर 93 रन तार मूल्यवान एक गोटे विकेट हराई आशीष व्यक्तिगत आशीष व्यक्तिगत 65 रन में पहुंचले दलगत पंचम ओवर ने कन्नई सामने मंटो बामहाती बैट्समैन मंटो
ଦଳଗତ ପଞ୍ଚମ ଓଭର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭକ୍ତିତାର ପ୍ରଥମ ଓଭର ଆସୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ। କହ୍ନେଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ। ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଶିଷ। କହ୍ନେଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂର ନମୁନା। ଆଶିଷଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ପପୁ ଖଣ୍ଟୁଆ ଏଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ବ୍ୟାଟ୍ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ 94 ରନ୍। ଏଠି କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ 94 ରନ୍। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ଖେଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କହ୍ନେଇଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନନ୍ଦ ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ। ଏଠି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଟ୍। ଏଇ 6 ରନ୍ ମଣ୍ଟୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଟ୍। ଏଇ 6 ରନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 100 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ମାଇଲ୍ 11 ଆମର ଦଳର ଶତକ। ନନ୍ଦ ଟୁ ମଣ୍ଟୁ। ଏଠି ଛକା, ବିଶାଳକାୟ ଛକା। ସରି 4 ରନ୍। এই 4 ରନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 104 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂର ନମୁନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ। ନନ୍ଦ ଟୁ ମଣ୍ଟୁ। ଏଠି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ, ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୱାଇଡ୍। ଏଥିସହିତ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 105 ରନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏଇଠି ପଞ୍ଚମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ। ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଛକା। ଏଥିସହିତ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 111 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶେଷ ଓଭର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଓଭର ଭାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ। ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଣ୍ଟୁ। ନନ୍ଦ ଟୁ ମଣ୍ଟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। ଏଠି ଆଉ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଛକା। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସଟ୍, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂର ନମୁନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ। ଏଥିସହିତ ଦଳକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି 117 ରନ୍କୁ। ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସ୍କୋର ଅଭିମୁଖେ ସ୍ମାଇଲ୍ 11 ରହନ। ଏଠି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛକା।